سلام و درود به همه شما دوستان عزیز. من باران و خوش آمدید به کانال لرن ویت باران. اگه دوست دارید زبان ترکی رو به ساده ترین و سریع ترین شکل ممکن یاد بگیرید، پس تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید. Merhaba arkadaşlar, ben Baran, LearnWithBaran kanalına hoş geldiniz. Farsçayı en basit ve en hızlı şekilde öğrenmek istiyorsunuz, bu videoyu sonuna kadar izleyin. Bu, şu, in. Bu, şu, in. O, an. O, an. Koca şoher. Koca şoher. Karı زن. karı زن. kız دختر. kız دختر. oğul پسر. oğul پسر. بابا بابا. بابا بابا. anne مادر. anne مادر. kardeş خواهر و برادر. kardeş خواهر و برادر. آبلا خواهر بزرگتر. آبلا خواهر بزرگتر. erkek پسر. erkek پسر. آبی برادر بزرگتر. آبی برادر بزرگتر. بابا آنه مادر بزرگ. بابا آنه مادر بزرگ پدری. آنه آنه مادر بزرگ. آنه آنه مادر بزرگ مادری. دده پدر بزرگ. دده پدر بزرگ. دایه دایی. دایه دایی. teyze خاله. teyze خاله. amca عمو. amca عمو. حالا عمه. حالا عمه. arkadaş دوست. arkadaş دوست. nerede کجا. nerede کجا. kim چه کسی. kim چه کسی. نه چه
چه نه چه nedir چیست nedir چیست hangi کدام hangi کدام نه زمان چه وقت نه زمان چه وقت نه kadar چقدر نه kadar چقدر kaç tane چند تا kaç tane چند تا fiyatı ne kadar قیمتش چقدر است fiyatı ne kadar قیمتش چقدر است nasıl چطور nasıl چطور niçin چرا niçin چرا doğru mu درست است doğru mu درست است تکرار etmek تکرار کردن تکرار etmek تکرار کردن hecelenmek heci کردن hecelenmek heci کردن açıklamak توضیح دادن açıklamak توضیح دادن ترجمه etmek ترجمه کردن ترجمه etmek ترجمه کردن